svima ipak u glavi, pogotovo onima koji su završili pravni fakultet, učili rimsko pravo, znali ponešto o Dlakavu, recimo, i ne znam kojim sve događajima za koje vezujemo taj pad i propadanje Rimskog carstva, čitali Libona mnogi, tako da će... Štampali srpski prevod. Tako je, štampali srpski prevod. Jednom reču, ovo je zaista jedan ambijent u kome ćemo svi zajedno biti danas obogaćeni. Profesor Miru Mirković, zato ja mislim da ne treba mnogo više predstavljati, ali ja u potaji želim da i dogodine otvorimo forum sa našom Mirom Mirković i njenom pričom o Beogradu u rimsko doba. To jer se dogovaramo ako... Dogovaramo se. Dakle, evo, pred ciljim auditorijom smo dobili... Pred svedocima, jer to bi zaista bilo, ja mislim, kruna te njene priče. Ja uvek uživam kada smo u prilici da privatno, makar onako dotaknem te teme. Ja neću da oduzivam vreme od našeg dragocenog gosta. Još jednom, Miri, mnogo hvala što je sa nama, što je deo foruma, što i putuje ponekad sa forumom i u pravom smislu reči, ona nam je najznačajniji počasni član. Hvala ti puno što si s nama. I pre nego što Mira počne da govori, ja moram sada izvanično da se zahvalim našoj Nini Kršćanin, koja je takvo osveženje za forum i koja je napravila nešto što forum nikada do sada nije imao i nekakve nove, moderne tehnologije su sada uspele da pruže gostoprimstvo forumu, zahvaljujući Nini. Njena je ideja da forum živi malo na drugačiji način, da još više krenemo u prikupljanje našega plemena, tačnije da ne budemo rasuti kao golubovi po granama, nego da se susrećemo, a onda i našem Paji Pašajliću, predsedniku alumni kluba, koji je danas praktično počeo da obaveštava sve one nekadašnje uopšte studente prava, alumnijevce, o našim predavanjima, pa počinjemo sa forumom, a nastavljamo sa Žikom iduće nedelje kada bude govorio o Hilandaru. Tako da evo, kao i uvek forumaši pokušavaju i uspevaju da okupljaju ono najvrednije što ima ovaj fakultet. Ali među njima je sigurno najveći dragulj naša Mina Mirković. Hvala. Posebno pretpostavljam da je bio za kolegu Abramovića. Ja zahvaljujem tebi, Simo, na ljubaznim i lepim rečima kojima se raduje. Svaki normalan čovjek se raduje kad ga hvali. Dakle, moja zasluga je delom i rezultat rečitosti profesora Abramovića. Dakle, ja zahvaljujem i koleginici na pozivu, ona je uvek jako aktivna i tako mi smo lepo komunicirali za vikend, što pokazuje da me radi i subotom i nedeljom, prošlo vikenda smo lepo mailom komunicirali oko toga kako treba da izgleda, kad ću govoriti i kako ću govoriti. Dakle, to je čitav niz u mailu razgovora s njom, tako da i njoj dugujem zahvalnost. Uvijek me raduje kad je nešto dobro organizovano, što nije uvijek slučaj svuda i na svakom mestu, ali eto, napredujemo i učimo se i tome. Srećom, Pravni fakultet je u tome zaista na čelu po svojoj organizaciji i po svojoj spremnosti da okuplja ljude i van uže struke. Pravnika, sad šta je uža struka? Nema pravo, nije uža struka, ne može nikako da bude multidisciplinarna nauka. Vidite, ja sam danas, čim je mene pozvala koleginica Nina, prvo što je palo napad, zaista bi mogla da govorim o jednoj temi koja može donekle da bude i aktualna, to je pad i propast rimske države. Po mom mišljenju, propast zapadnog rimskog carstva je najveći fenomen svetske istorije. Evo zbog čega. Rimska država je uspostavila državnu organizaciju na ogromnom prostoru.
Taj prostor je išao od Atlantskog okeana do Persije. Išao je od Škotske do Severne Afrike. Ta organizacija koju je rimska država ostvarila, ona je trajala, kako sam sad izračunala popodne, ja nekim se pogrešim u brojevima, ako sam dobro računala, ona je trajala od 753. godine pre naše ere do 493. kako ja stavljam kraj, a reći ću zbog čega ja baš tu godinu uzimam. Dakle, ako to sad saberete, to ispadne oko 1246 godina. Ako sam se prevarila za 10 ili 15 godina, ćete mi ispraviti, ali ja vam kažem granične godine. To je jedna država koja je funkcionisala dobro, bez velikih problema. Država koja nije imala ministarstvo, koja je imala tim administrativni koji je upravljao i državom u užem smislu, dakle centralnom državom i provincijama, to su u stvari određene funkcije i funkcioneri koji upravljaju. Ministarstava nema. Još jedan fenomen rimske države jeste, rimska država je imala financije, imala određene, fiksirane prihode i rashode, a nije imala budžet. Ipak je funkcionisala. I to tako dugo je funkcionisala, ne samo na ogromnom prostoru, ne samo tako dugo vremena, nego to je jedna multietnička država. U rimskoj državi se govori o nebrojeno mnogo jezika. U rimskoj državi je bilo kultura svake vrste. Postala jedna lična sloboda da je vaše pravo, neću reći kao građana, nisu svi bili građani rimski u toj državi. Doći vrijeme kada su svi postati rimski građani, ali osvojeni narod su se uključivali u tu zajednicu često sa svojim običajima, svojim jezikom, svojom verom. To nikome nije smetalo i zato je tolerisala rimska država. Rimska država je intervenisala samo ako je to narušavalo red, poredak i stanje stvari, dakle funkciju crkvenog. Možda zato tako drugo država. Rimskoj državi je ovo isto čudno, nije bilo pobuna. Bilo je revolucija, ali nije bilo pobuna naroda koji su došli pod rimsku vlast. Jedan fenomen isto rimske države i rimske politike jeste taj, što su stanovnici pokoreni zemlje. Oni nisu bili protiv Rima, oni su željeli da postanu rimski građani. To je bila počast, to je bila privilegija. Jer ako ste rimski građani, imate određena prava, imate jus komerci ili to vi znate kao pravnici. Koja ste godina? Prva? Evo da ga morate ja znati. Dakle, ima su jus komerci, znači pravo da trguju u rimskoj državi, da štite svoje interese stečene trgovine. Ako su rimski građani, oni imaju jus connubii, to je pravo braka. Pa znate što ćete vi meni reći, ko samo možda se ženi, ko može nekog sprečiti da se... U pitanju su opet interesi koje štiti zakon. Ako imate jus connubii, ako ste sklopili rimski brak, zakon štiti vaše pravo nasljeđa i vaše naslednike i sve ostalo što iz toga proističe. I zato su svi težili da postanu rimski građani. Kažem, to je bila privilegija koja se davala nekom i taj je ili pojedincu, ili čitavom plemenu, ili čitavim gradovima, koji su bili srećni da budu rimski građani. Dakle, to je ovako idealna slika koju vam sada javno dajem, koja možda i nije bila do te mere idealna, ali gledano u opštim kategorijama, u opštu situaciju, ovo jeste tačno. Država funkcioniše više od 1000 godina, ona je na ogromnom prostoru, u multietničkoj državi nije bilo pobuna. Jednog lijepog dana, ta ogromna država, zaista možete sebi zamisliti taj ogromni prostor. Danas vam avionom je potrebno 6 do 7 sati da pređete od Atlantskog okeana do Eufrata. Dakle, na tom tako neverovatno velikom prostoru važili su isti zakon. Dakle, vi kao pripadnik nekog plemena ili nekog naroda, vi možete živjeti po svojim običajima, to vam niko ne smeta, vi možete prinositi žrtve svojim bogovima, ali ako je u pitanju zakon, on važi svuda isto. U svim delovima i još nešto, latinski jezik je zvanični jezik.
sa jednom obranom. U istočnim helenofonim zemljama, to su onim zemljama gdje se govorio grčki, znači u Maloj Aziji, u Siriji, u Egiptu velikim delom, dakle tu je mogao biti i jezik grčki. Ali zvanično je važilo kao jezik, jer zakona važio je latinski. U sudskim procesima sve ostalo koristio se recimo grčki jezik, ali domaći jezici nisu koristili. Ni u državnoj administraciji, niti je bilo, recimo, ako se neki zakon donese, on je mogao biti kopiran na grčkom jeziku i na latinskom, ali ne na, recimo, ilirskom jeziku, traškom jeziku ili jeziku nekog germanskog plena. I sad, ako se jednog nekog dana, pošto na tom ogromnom prostoru više nije moglo da se vlada iz jednog centra, to je Rim, onda se ta država raspolovi. Prosto raspolovi. Po geografskom principu. Dakle, nije do toga doveo ni separatizam, nije doveo ni problem, nego prosto, pošto nije moglo da se brani granica hiljadama kilometara dugačka, zamislite vi granicu koja ide tamo, skroz gora u Britanije, pa silazi na Rajnu, od Rajne silazi na Dunav, pa se od Dunava silazi na Eufrat i tako dalje, pa dole do Severne Afrike. Dakle, nije se mogla braniti iz jednog centra i onda se, u stvari, ona raspolovila krajem 4. veka, Teodosije je rešio, neka njegovi sinovi, jedan vlada na istoku, drugi na zapadu. A i dobro je, znate, ako imate sinove, dobro je razdvojiti kad je u pitanju vlast. Vlast se razara, vlast zavađa. Bilo je slučajeva, znate, gde je dolazilo do građanskog rata među onima koji se borili za vlast. Ali to nije revolucija u tom smislu, to je prosto borba za vlast, borba za prestup. I kada se ta i takva država jednog lepog dana nestala, onaj zapadni deo je nestao, onda jeste to na neki način, mislim se, otprilike mogli da nas učite zašto ja mislim da je to jedan od apsolutno fenomena svetske istorije, jer tako velika država, tako dugotrajna, jedno i drugo zajedno, mislim da nikad nije postao. I danas, ako gledite u hiljadama godina, ja mislim da nema države koja je tako dugo traje na tako velikom prostoru. Ne mora biti ovaj prostor, može biti neki drugi, ali dakle, to je jedna neobična stvar. Sad, zašto i kako je propast? Propast je i pad, je zahvalna tema. Znate, jer se i danas pitani su svi savremenici. Zašto je ono to? Kako se to dogodilo? Za savremenike stvar je malo jednostavnija nego za nas danas. Jer vidite, savremenici nemaju opštu sliku. Savremenici ne shvataju širinu stvari, oni lično to mogu osjećati. Kad su prvi put osjetili u zapadnom rimskom carstvu, kad su osjetili neki slom. U vreme kada je Alarik zauzeo Rim, 410. godine naše ere. Katastrofa. Dakle, odjedno se nešto dogodilo što je neverovatno, nemoguće. Rim su u prošlosti samo jednom je u stvari bio zauzet od stranaca, to je galska najezda. Znate ono čuveno, kad Gali marširaju kroz Italiju, stižu do Rima, guske, znate, svi se angažuju u tome. Neko i tako guske spasio Rim, jer su dovoljno glasnog akta. Sad odjednom, koliko, od 388. recimo su Gali bili prenašere do 410. godine, to je opet 7-8 vekova. I odjednom neverovatna stvar se događa Rim, nepobedljiv Rim koji je osvojio ceo svet, odjednom imate Amerika koja je u Rimu. To savremenici su doživjeli zaista kao katastrofu svetskih razvoja. I nisu bili u pravu. Zbog toga što Alarikovo zauzimanje Rima nije imala pravih posljedica. Ono je imalo posljedice na moralnom planu. Ceo svet je uzdrhtao, jer je to moguće. Da jedan barbarin dođe i uđe u Italiju i zauzme grad. Nije to sasvim tako bilo, jer posle 3 dana pljačke, rušenja i ostalo, Alarik se povukao iz Rima. A kad posle njegove smrti, on se nije povukao iz Italije, on je krenuo dole na jug, htio da pređe u Afriku i tako dalje, i onda umro. A njegov nastavnik, ta Ulf, to mu je rođak.
On se povukao iz Italije, ali je za sobom poveo i princezu, Galu Placidiju, ćerku Teodosijeve. Dakle, i na kraju krajeva vi imate da carevi u Raveniji ostali su nedodirnuti svim tim, nastavili su svoju vladu kod da ništa nije bilo, ali samo ta činjenica da je neko osvojio Rim imala je strašno godinu. Od istoka do zapada, od severa do juga. Zar je to moguće? E sad, znate, svi se pitali kako se to dogodilo, šta smo to zgrešili Bogu? Jedni su se pitali šta smo Bogu zgrešili, a drugi su se pitali šta smo to Bogovima zgrešili. Jer rimsku dušu u to vreme već se podelili između hrišćanstva i paganstva. Ne treba se zavaravati, znate, hrišćanstvo jeste postalo zvanična religija i, dakle, ne pod Konstantinom sigurno, ali pod Teodosijom, recimo, to uzmemo, ali bilo je jako mnogo pagana u Rimcu, dakle, oni koji su bili ostali verni tradicionalnoj religiji. Dakle, to je bila i rimska aristokratija, to je bilo jako mnogo ljudi u upravnom aparatu i tako dalje, jel? I onda hrišćani su rekli sa Svetim Augustinom na čelu. Rekli su, Rim treba da ispašta svoje grehove u prošlosti. A ta prošlost je dosezala do najdublje. Do prošlosti, znate, ono republikanski Rim, kraljevi i sve ostalo. Od tada pa nadalje Rim pravi grozne grehove. I sad treba da ispašta, a oni koji su spremni da se pokaju, njih čeka nebesko carstvo. A Pagan kaže, ne, to nije zbog toga, nego kaže, mi smo sad prihvatili hrišćanstvo, mi smo ostavili starinske bogove, starinski bogovi su štitili. Dakle, kao što vidite, stvar se vrlo jednostavno objašnjavala, jer prosto to je greh, jedan ili drugi, i to treba da ispašta. I to je ispaštao, ne treba da ispašta, nego ispašta. Danas je pitanje mnogo komplikovanije, mnogo je teže odgovoriti, i ja sam od početka, dakle, kako sam došla do tih tema Rimskog carstva, o tome uporno razmišljala kako je do toga došlo i zašto je do toga došlo. Dakle, jednostavnog odgovora nema. Drugo, ja sam uzela da analiziram celu situaciju Rimskog carstva. I onda sam otprilike ovako sumirala stvar. Gledala sam slabosti rimske države. Gde su se one, jer znate, rimska država nije odjednom pala i propala. Vidite, Alaric došao, uzao za Rim, opljačkao i otišao. Nije on bio jedini. Posle su i vandali pozvani od jedne lakomislene princese, stigli do Rima 455. godine. Osvojili Rim, opljačkali ga, posle 14 dana otišli. Znate, varvare ne interesuje grad. Oni nemaju navike da žive u gradu. Oni su nomadski narodi. Pokupe šta mogu da pokupe, najčešće metal se da pretopiti u oružje. A onda imaju, znate, zlata, nakide, sve ostalo, dakle, Rim je bogati grad i onda se povuku. To nije došlo. U stvari, Rim opada, ako uzmete Gibona pa odvijeno čitate, to je jedna knjiga iz 18. veka, knjige iz 18. veka, koji analizira isto, ali on počinje da analizira situaciju od 2. veka naše veka. To je mnogo rano, znate. 2. vek je najbolji vek rimske istorije, znate. To je sve nekako išlo po nekom sistemu, sve se odvijalo, carevi vladaju, ali po određenim principima. U stvari, te promene, ako bi generalno govorila, ja bih rekla otprilike ovako, sistem se degenerirao, društvo se umorilo i malo je bilo onih koji su radili svoj posao. Kad sam uzela da analiziram sve, šta se događalo, onda sam otkrila slabosti u centralnoj vlasti, otkrila sam slabosti u ekonomiji, gde je glavno zlo, iznenadit ćete se, korupcija. Kad sam uzela da analiziram situaciju u vojsci, onda sam videla da vojskovođe imaju suše vlasti. U stvari, da je centralna vlast se razložila. Umesto moćnih careva koji donose zakone, koji vladaju i upravljaju, vi sad imate peću na vlasti, vi imate žene koje
ne vladaju, ali koje su u vladi. Vi imate moćne evne, vi imate moćne vojskovođe. Ovo posljednje mislim da je najopasnije. Dakle, kako se to izgleda? Ja ne znam napravo da vam kažem godine svih careva, ali to je bilo prilike ovako, prvo što bih rekla, to je vezana vlast, fenomen Podoritskog carstva. Umre car i ostavi po nekom nekonstitucionalnom principu. Dakle, nema, to nije običaj predaka. Rimska država nema ustav, nego ima mos majorum. Upravlja se prema onome što je nasledjeno od predaka, dakle, u saglasnosti sa hrabrošću i ostalim vrlinama, pobožnošću, odanosti, narodu i tako dalje. Dakle, po tim principima se upravlja. I sad, od jednog određenog trenutka, koji je možda još u drugom veku, a možda i malo ranije sa Vespasijanom, silom ili milom nasleđuju sinovi svoje oče. To nije zdravlje nasleđe, znate, jer se talenat najčešće ne nasleđuju. Teodosije je ostavio dva sina, Arkadije i Honorija. Arkadije je imao 18 godina kada je otac umro. Mlađi brat Honorije 11 godina. Bilo je gori slučajeva, ja ću vam sad reći. Evo ovako. Kaže, Valentinijan III, to je sin Gale Placidije, unuk Teodosija Velikog, imao je svega 6 godina kada je proglašen za Augusta i umro otac. Dakle, po tom principu nasleđivanja, on ima sina. Sin postaje Augustus, biva proglašen čak i za vreme života svog oca, dobije titulu Augusta. Na neki način se savlada, predodređen da jednog dana nasledi oca. Dozvolit ćete, to je krajnje nenormalna situacija. Dakle, Valentinijan, Teodosije II, sin Teodosija I, imali 7 godina kada je proglašen za Augusta. Pa šta rade ta deca? Sad, šta rade? Mesto njih pojavljuju se majke, sestre i ostale žene sa titulom Augusta. Ali, pazi, žena ne može nasledi vlast u Rimu. Formalno, nijedna od njih nije bila carica. Ali one imaju neku vrstu namestništva. One faktički imaju glas, one upravljaju državu. Ali ne mogu da donose zakon. Ne mogu da donose same odluke. One su vezanih ruku. Vezanih ruku njih sprečava u sprovođenju određene politike, sprečavaju ih moćne vojskovođe, sprečavaju ih intrige na dvoru, kojim na čelu tih intriga su Ebusi Gorski. Nije mala snaga, sa potrebom govorimo o Ebusima, to je glavna snaga u poznom Rimskom carstvu, kada je pitanje vlast. Oni su careve dovodili i odvodili sa vlasti. I kažem, ne na posljednje mjesto su moćni vojskovođe, znate, ako imate komandu nad vojskom koja ima recimo pola miliona vojnika, i ta komanda ničim nije ograničena, osim carskom odlukom, a car je dete, onda što možete očekivati, ako je to neka moćna ličnost, mislim, formirana personality, onda vi dakle, shvatate u kojoj mjeri je jedna carica mogla biti ograničene vlasti. Dakle, vi imate ovu nesrećnu decu, kažemo ovo nesrećnu, ne sa ironijom, nego, znate, to je, ako je neko predodređen da bude na vlasti, još za život oca. Ako je Arkadije i Honorija, ako su dobili titule Augusta, postali jednakim po titulama sa svojim ocem, to je onda to iskrivi dešetrivi. Dete rasa u dvoru, okruženo intrigama, caricama, majkama, tetkama, babama, isto. I tu dolazi do jednog ozbiljnog iskrivljenja prirode ljudske. To je prirodno, to je normalno, to je psihološki, apsolutno, jer nešto što se može očekivati. Sad carice. Ima među njima, dakle, njih zove carice, su Augusti. Najznačajnije među njima jeste Gala Placidija. Ja sam u knjizi koju sam napisala o Podunijskom carstvu željela da njena fotografija, koju sam našla na internetu, sa jedne geme, da ona bude uveličena i da stoji ovako na cijeloj stranici. Ona je nažalost našla mesto jedva 5 sa 5 cm.
što mi je jako žao jer to je jedna izuzetna ličnost. Ne zato što je žena na vlasti, nema nikakvih predrasuda te vrste i čućete posle moje mišljenje na nekim drugim ženama. Dakle, Gala Placidija, izuzetna ličnost, izuzetni upravljač, izuzetni diplomat. Evo njeni se, zanimat će. Gala Placidija se pod nepoznatim okolnostima udala za Ataulfa, koga sam već spomenula, to je nastavnik Galara. Neki pisi kažu da je pre pada Rima ona već bila udata za Ataulfa. Kako i zašto? To je prosto, dakle, nijedna mašta ne može otkriti kako je moglo do toga doći, da je jedna princeza, ćerka Teodosija Velečkog drugog braka, koja je odrasla na dvoru, koja je vaspitavana u toj atmosferi dvora, se našla na poziciji žene jednog barbarskog vođa. Ataulf nju odvede sa sobom u Galiju. Ataulf u Galiji nastoji da organizuje vlast. On je u stvari Ostrogot, dakle pripadnik jednog plemena kome je pripadao Rim. Kada je došao u Galiju, dakle to je rimska zemlja, on treba tu sad da nađe mesto za svoje gote. Na to pitanje će doći varvari, šta su oni hteli. Oni nisu hteli da se vesele, oni su nomadski narod. Oni hoće da dobijaju subsidije od rimske države, oni se kreću sa svojim stadima, sa svojim kolima, ženama, decom. Ceo narod kreće, pa onda kad iscrpe se na jednom mjestu svi resursi, oni krenu dalje, a sad uvijek treba nešto da dodaje, nešto da daje, a oni će njemu pomagati sa vojskom. Dakle, kada je došao Ataulf u Galiju, evo njegove ideje. On će da sruši rimsko carstvo i na mesto Romanije, kako naziva rimsku zemlju, on će Gotiku osnovati, dakle Gotsku. Ali, pod utjecajem svoje žene, Gale Placidije, on promeni mišljenje. I kaže, čekajte, još je rano. Goti nisu narod koji je navikao na zakon. Njima treba još vremena da steknu naviku, prvo da se nasele za stalno, pa da steknu naviku da žive po zakonima. Oni žive po nekim svojim domaćim običajima, pa da njih nije nešto ne obavezuju, znate, da se kreću. Konjički narod, imaju u najboljim slučaju nekog kralja koji ih vodi. A to se tu promeni. Njima se rodi sin, koga Gala Placidija nazove Teodosija. Nažalost umre rano i to je jedna skoro giljiva priča, on je sahranjen u srebrnom sarkofagu. Ali, stvari se izmene jer Ataulfa iz zlobe ubiju ljudi oko njega. I sad Gala Placidija dođe u jedan neverovatno ponižavajući položaj. Ona je vučena kao zarobljenica, vučena je zajedno sa ostalim zarobljenicama od Južne Galije prema Španiji, jedna mučna i teška sudbina, dok nije njen polubrat, vladar Zapadnog carstva, sin Teodosije, Honorije, rešio da je spase tom položaju. I on je zaista nekako preko jednog vojskovođe, opet možda Konstancija, jer ako je tu ratao sa Gotima, pod uslovom da oni pristanu da daju Gotima hranu za 6 mjeseci, pod uslovom da vrate princezu. Princeza bude vraćena, ona se uda za tog vojskovođu Konstancija. Vidite, priča je vrlo romantična i vrlo, kako da kažem, na neki način lepa. Dakle, ona se tu uda i rodi njemu sina Valentinijana III. I sad Gala Placidija, Valentinijan III, kada je taj Konstancija njen muž umro, imao je 6 godina. Onda se tu pojavljuje Gala Placidija kao glavna ličnost. Kako se ta žena snašla u komplikovnoj situaciji, to je zaista zadivljujuće. Prvo, kako se snašla sa moćnim vojskovođama. Imate dvojicu neobično moćnih, neobično obdarenih ljudi. Jedno je Aecije, možda ste za njega čuli, to je ona isti koji je pobedio Atiliju na katalonskim poljima. A drugi je Bonifacije. Bonifacije je rimski gospodin koji je pokazivao neverovatne vojničke sposobnosti. Njih dvojice su naravno surevni i dolazi do jedne neverovatne svađe, do intriga. Gala Placidija se ovako postavila. Bonifacije je njen prijatelj. On je njoj pomogao u nekoj situaciji kada se pojavio uzurpator, on je finansirao potokat preko toga. Aecija je za nju vrlo opasan, ali ona se sad postavlja vrlo diplomatski.
Onda kaže, vas dvojica se ne opunite žrtve, što je sušta istina. Neko treba da ratuje, varvara na sve strane, front u Severnoj Africi, front u Gali, na Rajni, front na Dunavu. Kaže ovako, vas dvojica ću ja da razdvojim. Pa jedan neka ide lepo na Rajnu, neka ratuje, drugi neka ide u Severnu Africi. Dakle, ona reši tako da je broj. Ja neću da vam pričam šta je Bonifacio načinio u Severnoj Africi. To je strašna stvar. U svojoj strašnoj ambiciji. Sposoban, pametan, sve. Ali u svojoj strašnoj ambiciji on stupi u kontakt sa vandalima u Severnoj Africi. Vandali se nisu dali 2 puta pozivati, oni je rekao dođu za uzmu Kartaginu, uspostavi svoju vlast i to je početak vandalske države. Dakle, Aecije ipak ostane, on ode na Rajnu, međutim njih dvojica se ipak na kraju krajeva sukobe. I pobedi Bonifacija, ali ne preživi. To jer je bio teško ranjen u borbi, ostane Aecije i njega ćemo iskoristiti poslije za rat protiv Huna. Jer Aecije je svoju mladost proveo ovdje kod nas na Donjem Dunavu, u Dorostoromu današnje Bugarske. Tu je on naučio hunski, bio jedno vrijeme talac kod Huna i on će ih Hune povesti sa sobom u Rim da se bori protiv Bonifacija. Kao što vidite, jedna nevjerovatno komplikovana situacija. I sad, Gala Placidija sve do punoletstva svog sina Valentinijana III, koga je srećno oženila, neću to da ulazim, to je tako sve sad komplikovano, znači neću da vas zamara, da je Valentinijana III oženila čerku svog polubrata, Teodosija II, koji je u Carigradu, znači ona druga polovina države, i ona se sad pojavio tu kao neka persona koja ima nekog značaja u politici u Rimu, a utjecaj Gale Placidije polako slabi. I onda se opet nešto dogodi čudno i neobično. Njena čerka se naljuti na nju, na Galu Placidiju, i napiše Atili pismo. Ne znate, ovo vam izgleda sigurno kao bajka priča, a to jeste, tako stoji u izvoju. Napiše Atili pismo i pošalje mu prsten. I kaže, dođi, spasi me, hoće da me udaju za Matovog senata. Atila krene ozbiljno shvatiti situaciju. Jednog dana on će se pojaviti i reći, molim vas, ja sam pozvan, ja tražim polovinu carstva, princeze me ne pozvali i prsten mi pozvan. Dakle, Gala Placidija je tu teškoću nekako prelazišla i na kraju u miru je umrla i počiva u Raveni, u jednoj kapeli koju možete danas vidjeti, ako odete u Raveni, to je čuvena, jer njoj posvećena kapela gde je bila. To su žene. Sad prelazim na treću kategoriju, hoćete prvo vojskovođe ili jednog. To sam nam na dvoje. Dakle, jednosti. Strašna sila i moć. Znate zbog čega? Oni su u ličnoj službi cara. Oni cara hrane, oblače, kupaju, šiše. Znači, oni ga najintimnije poznaju, a oni to koriste. Dakle, oni imaju jednu neobičnu vezu sa carem, koja počiva upravo na toj fizičkoj bliskosti. A oni nisu oni su najčešće kastrati, Evnusi su kastrati. Oni ne izgledaju dobro. Prema antičkoj tradiciji, ja ne znam da je to danas tačno, ali kastrati su skloni gojaznosti, radno ćelave i uopšte neprijatno izgledaju. Što ne mora biti sasvim tačno, jer ima predstava jednog od najčuvenijih Evnuha, to je Hrisafije, čuveni, najveće zlo koje je ikad rođeno na ovoj planeti, dakle koji niti je debel, niti je ćelav. Uzmite internet i pogledajte, ima i u knjizi slika njegova. On je bio najmoćniji od svih ikad Evnuha. On je, znate kako, ako vama nešto baš potrebno, vi odete kod Evnuha, platite mu lepo, kako on kaže, a on će intervenisati kod cara. Ništa lakše nego pridobiti cara kao što je recimo on je bio Evnuh kod Teodosija II. Teodosije II, sin Teodosija Velikog, onaj koji je kao maloletno lice od 8 godina, da 8, ako vas nisam prevarala neko, zaista dečim uzres, on je postao car. Njega je njegova sestra, opet jedna žena koja je bila postaći Avgusta, koja se zvala Pulcherija. Ona ga je učila da hoda, ona ga je učila da jaše, ona ga je učila svemu.
A onda se tu našao sad Kristafije, njegov prefektus kubikuli. Dakle, onda pripremamo hranu, kupa ga i sve to stane. I sad, ako bi došao Kristafije i rekao Teodosiju II, koji inače slab karakter, razmaže dete. Ako dođe i kaže, znaš šta, episkop u Konstantinopoliju treba da bude taj i taj. Sad popusti. I vi odjednom nađete nedostojnu osobu na tom mjestu, na sedištu glavnog episkopa hrišćanskog sveta. To je bio jedan slučaj. Ili, recimo, možda se založi za nekog vojskovođu koji to ne zaslužuje. On je ušao sa ubistvima. On je ubio jednog od vojskovođa koji je bio u traži. Ne lično, nego... Taj sveti intriga na dvoru je bio neverovatno rafiniran, prefinjen, kako kažem, to je jedna neverovatna konstrukcija te učestvuju mnogi. E sad vidite, na dvoru, vi imate trenutnu situaciju, to sam kada je Krisafije bio, vi imate situaciju da imate nemoćnog cara ili vrlo mladog, imate njegovu sestru Pulcheriju, Augustu, koja je neobično odana religiji, ali koja hoće vlast na dvoru. Ona neće vlast u carstvu, ona hoće vlast na dvoru, da se zna da je ona vlast. I imate carevu ženu. To je Evdokija. Evdokija je grčkog porekla, ćerka filozofa iz Atine. Učena, pametna. I Pulcherija je bila ta koja je oženila svog brata Rimona. Evdokija je jako uticala na Teodosija, drugog kada je stvarao Teodosijev kodeks, to će vas zanimati kao pravnike. Ona je posticala njegov rad, ona je učena, ona je neobrazovana i dakle misli se da je ona jedna od onih koji su ili recimo kod osnivanja univerziteta jako je pozitivno uticala, ali sad Krisafiju smeta i jedna i druga jer su mu konkurenciju glasa. Onda on smisli ovakvu intrigu. Dođe kod Evdokije i kaže, znaš šta, Pulcherija ima svog čovjeka, svog posilnog, a ti nemaš. Pa to nije normalno. I ova se da na to navući. I krene svađa između njih, Krisafije to neko iskoristi. I reši se i jedni i drugi. Pulcheriju proteraju ne znam gde, a Evdokija odu u Jerusalim i tu se zamonaši i trajno. To se je. Nisam vam sve navela, ima i drugih. Imao je i Konstancije svog moćnog evnuha, imao je i Konstantin svog evnuha, dakle oni nisu retkost, oni su prosto stvorena kategorija i smatrala sam da tome treba dati određeno mesto, jer to postaje i politička snaga. U carstvu koje, u stvari, kao što sam rekla unapred, carska vlast se razlaže. To su maloletni carevi, možete ih brisati, to su moćne Auguste i to su Evusi. I to su na kraju vojskovođe, ja sam dvojicu već spomenula kao najmoćnije, ali nisam sve. Jer vidite, među vojskovođama imate ljudi koji su varvarskog porekla. Bilo je tih sposobnih, dobrih vojskovođa koji su rekrutovani među narodima, među gotima. Recimo, jedan od najmoćnijih, ostavimo sad po strani Bonifacija i Aecija. To su zvanični, oni su magistri militum, znači imaju komandu nad konjicom i nad pešadijom, celokupnom vojsku. Samo što deli komandu, na razliku frontovima. E sad, imate jednog koji je 3 cara smenio, to je Ricimer. Opet jedno od onih ujedinjeno zlo. To je to vreme, znate, to je neko zlo lebdi u tom vremenu. Znate, vi imate evnuhe koji nemaju apsolutno nikakvih moralnih načela, nikakvih opcija. Vi imate sad isto tako vojskovođe koji isto nemaju. To je recimo za Ricimer, koji je, prvo je doveo jednog cara, znate, Avita. Pa kad mu se ovaj nije dopao i nije bio marionetom, on ga je dao ubiti, pa je dobio Majorijana. Pa i ovaj nije slušao dovoljno, pa i njega smako pa doveo nekog Livija koji je zaista bledi, nikakva figura. Da ga nije doveo, Ricimer, mi bismo ga brisali. I na kraju taj čovjek koji je toliko, onda je došao na ideju, pošto on je diskvalifikovan kao, pošto je varvarsko porekla diskvalifikovan za cara, onda je on svog sina oženio princezom i nameravao da ga dovede na prostor, ali Bog odlučuje mnoge stvarima, on se teško razboli od vodene bolesti i umre prirodnom smrću. To vam je to. To je, ovako sam naređala razna
Dakle, to je što se tiče uprave i vlasti. Sad ću preći na jedno omiljeno meni pitanje, to je pitanje korupcije. Korupcija se tako ukorenila u rimsko društvo, da je bila neiskorenjiva. Niko više nije mogao da je spreči. Ona je imala razne vidove. Nekad se odbijala uz neku formu. Recimo, jedna od mogućnosti korupcije bilo je naplata poreza. Kod naplate poreza mogu se utajiti jednu sumu, porez se naplaćivao preko gradova, mogu se utajiti jednu sumu lepo i predstaviti na ovaj način. Ali jedan više rafinirani način bio je takozvani patrocinijum i autokratija. Jer, znate kako, vrlo je teško platiti porez na vreme, a rimska država je u tom pogledu bila rigorozna. Neplaćeni porez mogao vas je dovesti u zatvor. Ne u posao, ali u zatvor sigurno. Sad, bogati ljudi predlože državi da oni unapred 2 mjeseca pre isteka roka plate sumu koji je jedno selo ili jedan grad dužan, a posle oni idu pa naplaćuju poreze sumu. Sad možete već zamisliti, ne treba mnogo mašte, kako se tu moglo krasti. Dakle, oni se onda mogu naplaćuju i više nego što je to bilo propisano. Država se borila protiv toga, ona se borila protiv patrocinija, to je to pokroviteljstvo nad sitnim ljudima koji preko vas plaćaju porez, ali sve to bilo neuspešno. Ja ću vam pročitati jedan neverovatan primjer kako je bila korupcija u odbrani granici u odbrani države. I to je jedan primjer iz Severne Afrike. Moram da pročitam, ono mi je komplikovano da to prepričavam. Dakle, otprilike ovako, da kraju detalja ne morate ih znati. Jedan grad u Severnoj Africi, koji se zove Reptis, bude napadnut od 2 dana. Oni se obrate vojskovođi koji je tu bio dežuran i on kaže, što bi ja vas džabe branio. Pratite, nije vas branio. Ovi nisu htjeli da napadne i optuže vojskovođu, optuže ga car. Uz cara je rođak tog vojskovođa i on kaže carima, to je sve izmišljena priča. Car ipak pošalje drugog čovjeka i ovaj drugi dođe vojskovođa i isti zahtjev postavi građanima lekcije. Sad pazite, oni su u bezizlaznoj situaciji, njih napadaju varvari i usto jedan lokalni princ je proglasio za cara. Sad oni su u celoj neverovatnoj situaciji, oni se strašno naljute i ubiju provincijsku pravnika. Znate, Besad usmeri u pogrešnom pravcu, oni ubiju provincijsku pravnika. Onda car pošalje na kraju Teodosija, Španca, koji je u srozu sa Teodosijom Velikim, pošalje ga da izvidi stvari. Ovaj vidi u čemu se radi, vrati se, sve to ispriča caru. Međutim, ovaj rođak od prvog vojskovođe, on kaže to je sve izmišljeno. Ja sam, kaže, bio u Africi, toga nema svega, to je sve izmišljena priča. I car se strašno ljuti i da Teodosija pomoći. Valentinijan, dakle, drugi, ne treći, nije ovaj o kojem sam govorila, koji je inače bio razuman čovjek, znate, ali je bio naprasite prirode, on je postao umro od moždanog udara da se naljutio na varvaru ovdje kod nas na Dumovoj, tu kod Beča. Znate, dakle, to je bilo nešto neiskorenjivo, a nanosilo je ogromne štete državi i državnim, neću reći budžetu, ali jer državnim prihodima i najčešće je bio pogođen porez i plaćanje poreza. Dakle, još jedno slovo. A onda, najteži ekonomski problem bio je sigurno nešto što je tipično za opadanje i propast. Takozvana oligotropija. Zemlje ima, ali nema ljudi da je obrađuju. A što nema ljudi? Prvo, u pograničnim oblastima bilo je mnogo varvarskih napada i oni su u stvari, ljudi su stradali, bežali, napuštali polje. Ali još gore je bilo to što su ljudi koji nisu mogli da plate porez, oni su bežali sa zemlje. I zemlja ostala pusta, a ljudi nema ko da je obrađa. Ako nemate, u Rimu se plaćao porez tamo. Plaćao se porez samo na obrađanje. To je ono kapitacija i jugacija. Znači, uračunava se površina zemlje, raznih kategorija i radna snaga koja razvoja toj zemlji. I to vam je onda ta kvota poreza koju treba platiti. Ako nemate ljudi, nemate ni poreza. I to je vrlo teško povezano u ljudskih državu. Dakle, to je taj najteži možda ekonomski problem, to je nedostatak radne snage. Sad,
Država je to nekli krivo isto za smanjenje ljudi koji su radili na polje, za smanjenje broja ljudi koji su radili na poljima, ili je uzimala u vojsku ljudi. I sad na kraju, da dođem do ključnog pitanja, mnogi smatraju da je Rimsko carstvo palo pod udarima i naletima Varvara. Pa znate, ako uzmete to, da je na kraju prestala da postoji 493. godine, zato što je Teoderik zauzeo Rim i uspostavio svoju vlast u Italiji. Ali gore od toga, on je tu osnovao državu, koja nije rimska država, dakle on nije bio više rimski car, on je bio Rex Gotovus, dakle on je bio gotski kralj. Dakle, to je, ako uzmemo sve što se događalo, dakle Rim je napadnut i osvojen 410. Onda 476. godine došao je na vlast jedan Varvarin od Oarka. I to možda bude neki datum, ali nije, jer mislim i dalje postoji zapadno rimsko carstvo sa vlašću u Španiji, Severnoj Africi i Južnoj Gani. Dakle, za mene i to nije datum kada možemo uzeti da je prestalo da postoji zapadno carstvo. Ali, ako je jedna druga država nastala na teritoriji Italije, to jeste za mene datum, to je 493. godina, kada je Teodorik, pošto su ga primili na rimsku teritoriju, pošto je prešao cijelo Balkansko poluostrvo, pošto je došao do Italije i tu se konačno sukobio sa Rimljanima, on je na kraju zauzeo i Italiju i Rim i postao kralj Gota u Italiji. Dakle, on nije uzeo titula imperator rimski, niti August rimski, nego on je bio. Sad, se vratim na Varvara. Ogromna masa naroda kreće i vrši stravičan pritisak, pre svega na vodu. To su gotska plemena, a i mnoga druga. Mi kažemo Goti ili kažemo Huni. Pri tome to je jedan nevjerovatan aglomerat. Jer recimo krene jedna selo, ako povlači sa sobom sve usput, znate. Ako je dovoljno moćan vojskovođa kao što je bio recimo Atila, onda svi su oni Huni, u stvari su pod njegovom komandom. Oni moraju da ratuju zajedno s njim. Bilo je manje moćnih vojskovođa, ali znate, to je narod u pokretu. Oni vrše strašan pritisak na granicu i onda se prilivaju na rimsku teritoriju. Zašto? Ne da se nasele, ne da pobede Rimljane, ne da unište rimsku državu, nego da prežive. Oni prelaze na rimsku teritoriju i pri tome vrlo često u saglasnost rimskih cara. Što su ih primili? Ne zato što nisu mogli da se bore protiv njih. Imali su primjenitost. Oni su uzimali kao ljudsku snagu. Uzimali su ih da im rade na poljima i uzimali su ih. Tako meni to ne može. Imaju djeca kolokvije. Da, ja neću, znate, tako se zanesem u probleme da pogledam na sad. A problemi kao što nikad nisu mali. Dakle, Rimljani primaju Varvare po ugovoru i onda na razred način. Uzimaju ih kao kolone da rade na poljima, uzimaju ih kao vojnike. Dakle, sklopaju ugovor sa nekim vojskovođom, uzmete bilo kao i Teodorika ili Atilu, i kažu ovako, vi ćete nama davati odrede koji će pod vašim komandantima da se bore na našoj strani protiv trećih. A mi ćemo zato vama, vi ćemo vam davati oružje, daćemo subsidiju pare i moćete živjeti na našoj teritoriji. Pa znate ono što se prečukivalo uvek, pljačkate mi naša polja, inače sad nije taj koji od toga živi, znate. Dakle, što su oni i radili. Taj prijem stranaca na rimsku teritoriju je suprotan bio svim rimskim zakonom. A Rimljani su ga sprovodili na surov i strašan način. Ima jedan opis u Jana Marcelina, kad se pojavili Goti, moleći da budu primljeni na rimsku zemlju, da bi preživjeli zimu. Oni su gladni, oni su nikakvi, to je narod u pokretu, ogromno masa, znate, stalno stižu nove mase koje vrše strašne način. I Rimljani pristali. Sad oni prelaze Rim. Tu su dvojica vojskovođa koji postupaju strašno nečovječno. Oni moraju da plivaju preko Dunava, ovi ih hvataju i pretvaraju u robu. Na neverovatno surov način postupaju. A ovi na sve pristaju jer znate, oni su gladni. To je jedna masa koja mora od nečega da živi.
I sad oni kad pređu na rimsku teritoriju, oni žive na jednom mjestu, onda kreću dalje. Njihovi putevi su neverovatni. Znate, ja sam nekim pitan kako je moćan narod koji nije organizovan, koji u stvari ogromna grupa ljudi, žene, deca, kola, sva imovina s njima, to je nomadski narod. Kako oni kreću, recimo, oni pređu Dunav tu negdje u Bugarskoj, pa pređu celu Travu, pa uđu u naše zemlje, pa preko Stova današnjih, dakle preko Makedonije, stignu do Dirakijuna na obali Jadranskog mora. Pa onda tamo ne nađu što su tražili, pa se vrate nazad, vrate se ponovo u Bugarsku danas. Pa onda odatle idu Dunavom, to je toliko put. Dakle, od Dunava preko cijelog Balkanskog poluostrva stižu do Dirakijuna, tu imaju nekog saveznika, tu malo prezime, nešto im car daje, kako mu prežive, pa se onda nezadovoljni vrate nazad i onda njih car Istočnog carstva malo pogura, pa kad vidite vi malo prema Italiju, nas malo oslobodite, to li učine, zauzmu Rim i to je kraj zapadnog carstva. E sad, u čemu je problem sa svim tim? To oni zauzimaju. Kraj zapadnog Rimskog carstva, propast Rimskog carstva, označava jedan proces koji je sljedeći. To je sukob dva tipa kulture. Jedna je urbana kultura, to je rimska. I drugo je nomadska kultura, to su barbari. Mi ih zovemo barbari, ja mislim da to nije sasvim u redu, ja sam te termini izbjegavala koliko sam mogla u knjizi. Znate, to su narodi, ja ne znam kako bi inače, ali uobičajeno se kaže barbari za sve one koji nisu na rimskoj teritoriji. Znate, oni su nomadski narodi, a oni su urbana kultura, oni žive u gradovima. Gradovi imaju svoja kupatila, gradovima se može luksuzno živjeti. Grad je osnova rimske državne organizacije. Gradova se plaća porez državi. U gradovima se vode spiskovi građana. To je centar religije i kulta. Dakle, sve je u gradovima. Ima moćnih velikih gradova, recimo. Ja ću vam nabrojati neke. Rim ostavio po strani, umire posle osnivanja Konstantinopolja, je u 4. deceniji 4. veka. On je ostao nekako istorijski grad, tu živi još uvijek aristokratija, paganska orijentisana, imaju senat, on je ostao tamo, imaju ovamo senat je uopšte beznačajna institucija po carstvu. Dakle, Rim ostavio po strani, on je beznačajan, ali Konstantinopolj je ogromno. Računa se prema arheološkim podacima da on imao negdje između 800.000 i milion stanovnika. U jednom gradu, to je jako veliko mnoštvo, nešto u antičkom gradu. I to mnoštvo nije onda, imate Aleksandriju, imate Tesaloniku, svoju donošnju, imate Sirmiju, ovdje 70 km od Beograda, sve su to moćni, veliki gradovi koji okupljaju strašno mnogo naroda, znate. To nije uvek bezopasno, recimo, strašni si događaj u gradu, znate, ono utakmice, trke, gde se angažuje mnoštvo, koje je spremno na sve, zato je ona siti mnogi. Ima tih strašnih događaja, recimo u Tesaloniki, i to uvek me ponovno impresionira. Dakle, za vreme Teodosija odigravane su konjičke trke u Solunu. I sad, prefekt grada, nezadovoljan, ne znam više iz tog razloga, osudi glavnog kočijaša, najomiljenijeg čovjeka, to možete da uporedite sa današnjim, recimo, nekim čuvenim fudbalerom. Car njega osudi. Masa se pobuni, ne car, oprostite, prefekt grada, masa se pobuni i ubije prefekta. Znate li šta je car uradio? U strašnom naslovu besa kaže, okolite stadion i pobiti. 7.000 ljudi je ubijeno. Car se posle toga pokajao. Kasno, ljudi su je bili ubijeni. Ambrozije u protestu odrekne, kaže caru, ili ćeš se javno pokajati, ili ja neću držati više službu. On je bio milanski episkop, jedan isto od najvećih gradova Antici. Povuče se, godinu dana nije obavio svoju funkciju i car se na kraju pokori i javno pokaja. On se pokaja u stvari prije toga nije javno. Znate. Dakle, to su gradovi. U Aleksandriji su stalo neke bune, verske najčešće. Znate, koji su završavali u pismu. Surovim, strašnim pismu. To se događalo u Antiohiji isto. U Sirmiju našem, dakle tu nedaleko odavde, bilo je verskih sukoba neverovatnih između pravovernih, dakle pristalica Vikenuma i pristalica Arije.
I u nekoj situaciji Ambrozije je bio napad, jedna devojka ga je napala s namerom da ga se svuče sa episkopalnom sednicom. Dakle, ti nemiri su to jedna ogromna masa po gradovima, dakle, gradovi su neophodni državi, preko njih ide administracija, preko njih ide država, ali u gradovima se skupi strašno mnogo naroda, besposlenog gradskog plepsa koji živi od donacijama, od toga šta će sad dati i šta će dati. I sad, dakle, s jedne strane, grad ima svoje pokrušene ulice. Otidite u Siriju, možete se nešto od toga pitati. Nije daleko. Dakle, grad ima pokrušene ulice, grad ima kanalizaciju, grad ima kupatila, grad ima amfiteatra, grad ima prostora za razvoj druga takmičenja. Dakle, to je civilizovan način života, kako danas gradove investiraju i postoje. Dakle, ima luksuza. Pogledajte šta arheologija donosi na sve toga, to znate, zadivljujuće, koje staklo koje se uvoze sa Rajne, znate, to imate na raznim gradovima u Srbiji, to prosto sve vidite kako se imate. Luksuzni život, gradski život. Uprava zna se kako upravlja gradom, kako se upravlja, ko su upravnici. I s druge strane sad dolazi jedna ogromna masa koja nema nikakvu organizaciju, ona samo ima vođu, to je selo, ona ima kraj. I onda sukob te dve civilizacije dovodi isto do jednog strašnog sloma, to nije mali sukob, znate da i dve civilizacije se u stvari skidaju. I na kraju krajeva vi imate to da zapadno rimsko carstvo prestane da postoji, na mjestu zapadno rimskog carstva imate prvu Teodorovu državu, a onda u Galiji već imate nekoliko država, imate Visigotsko carstvo, imate Ostrogotsko carstvo, imate Vandale u Severnoj Africi. Dakle, ono što je čudno, ono što je ne toliko čudno, nešto što je utešno. Sve te nove države temelje na rimski zakon. To ćete vidjeti kad vam napredujete u nauci pravnoj, da postoji lex saliorum, lex gotorum i tako dalje. To su sačuvani tekstovi varvarskih zakona. Oni se apsolutno temelje na rimskom pravu. Znači, novo stvorene države imitiraju rimsku državu i to je ono pozitivno svojstvo. Verovatno zato studirate rimsku pravu. Ja mislim da sam ja vas dosta zadržala. Mladi ljudi si imaju drugih obaveza, slušaju u padu i procesu. I sad samo da ovo sve što sam pričala, to sam jako sumirala, skraćivala, to sam mogla. To sam sve u ovoj knjizi objavila, kada je izašla pre 10 dana. Izvolite, imamo neku diskusiju, neko pitanje. Ja znam da svi žure, ali ja sad samo moram ovako da iskoristim priliku na možda par minuta da zadržim pažnju još auditorijumu i da mi nešto kažem. Svi smo mi, naročito studenti prve godine, uvijek imali utisak da su varvari krivi za pad Rima, ali su varvari samo bili onaj štab koji su udarili po plodu koji već istruju i samo trebalo nešto da ga čukne. O tome zašto je taj plod truleo čitali smo mnogo toga i mnoge razloge. Ja sam danas prvi put čuo ovu divnu interpretaciju i divni pristup, zanimljiv pristup, da je jedan od razloga muške su spasle Rim, a ženske su ga uništili. I korupcije. Međutim, nešto drugo sam htio da kažem. Ovo što je sada Ana Mira rekla, to su zaista sve ti elementi mozaika koji je činio Rim slabijim i slabijim. I konačno pitanje. Najveća tema, verovatno, najkontroverznija tema je hrišćanstvo i pad. Dakle, u kojoj meri, ona već Gibonova cela priča, u kojoj meri u tvom
viđenju, u tvojoj nekakvoj optici hrišćanstvo uticalo na pad zapadnog rimskog carstva? Ja ću posle tebi reći moje mišljenje i to kad znaš verovatno, ali me interesuje da i publika čuje kako se ti odnosiš prema toj velikoj temi istorije Rimstva. Prvo, odavno želim. Kada je Galatas ide apsolutno jedna pozitivna ličnost, u svakom pogledu pametna i inteligentna. Ja nisam namjerila da drugi privedene potpuno destruktivne osobe, to je izvesna Verina, u vreme zemlje. Tu nisam namjerila da ne bi svima rekao, aha, protiv svega. To je šala. Što se tiče hrišćanstva, ona je centralna tema kod mnogih carstva. Dakle, ono nije odjednom prihvaćeno, svude na samom. Veći problem je bilo u stvari taj raskol u ranom hrišćanstvu između pristalica zvanične dogme, to je Nicenum, dakle one koje je doneta 325. godine u Nikeji, i jeresiji, to je Arijeva jeres, koji je, neću da znam u čemu je razlika u tumačenju Svetog Teodosija. To je takvog značaja, da je to dovodilo i odvodilo episkopu Sarna, da je dovodilo do progona. Recimo, Konstantin progoni Arija. Dođe Konstancije, njegov sin, pa progoni protivnike Arija. Dakle, to igra neku ulogu u opštoj politici. Pulcherija, ova carica koju sam spomenula, sestra Teodosija II, ona je bila jako odana Niceniju. I ona se jako mešala u verske sukobe, verske sporove, teoretske, najčešće organizovala sabore. Dakle, to ima jedno mesto u opštoj politici. Ali padu ni na koji način, niti je doprinalo, niti je odnosno. Dakle, prosto to nije onaj faktor, nisam ga namerno sastavila, koji je uticao na tu opštu situaciju, na postojanje rimske države. Ideja Konstantina je bila jako zdrava i jako dobra. Stara religija je malaksala, ona više nije mogla da bude ideološka baza društva. I onda on prihvatio hrišćanstvo koje sve više pristalica imalo da bude ideološka baza koja će ujediniti čitav narod u celoj rimskoj državi. Međutim, to se pokazalo malo komplikovanije, nego što sam mislila u početku, i onda su nastale te verske rasprave, to je prosto iscrpljivalo snagu u mnogim slučajima i mnogi vrlo pametni, talentovani ljudi su mogli da odu u progonstvo, kao recimo nedostalo Jovan Hrizostom. On je bio episkop u Konstantinopolju, on je otišao u progonstvo neki bezvrga daleki grad, na obali Crnoga mora ili na kraju je tamo umro. Dakle, to je sve potresano na neki način državu, ali ne u toj meri da bi mogli da utiče na opštu situaciju. To je moje mišljenje, znate, i drugojačih, ima sigurno. Ili imaš pitanja? 3, ali skratit ću da bude cijelo jedno. Vezano je za samu ideju kako je propast i pad Rima započela i završila se. Čitajući jednu knjigu od Heris Hosbana, Doba katastrofe, to jest ima jedan deo konkretno koji on govorio, koji me vrlo podsjeća na samu priču Rima, da su 3 faktora najvažnije da bi propalo neko moćno carstvo. Režim koji postepeno postaje sve slabiji i slabiji i traže se alternativni vođe. I onda dolazi do klasnog sukoba između njih i dvor koji je trebao da bude ujedinjen, on se razlaže. Drugi faktor koji uvodi se kao dodatak jeste određena ideja. I treći, konačni, jeste konkretno da same ideje koje su nekada bile, to je kada narod i običaji bivaju sklopljeni i onda sami narod koji uspostavlja ta pravila koja će se držati, recimo, ja nisam koliko siguran da li je ovo tačno, ali s jedne strane, moja alternativna teorija je kako je počeo propast taj trenutak kad se odbrajao jeste kada su Rimani pokušavali da prekrše sopstveno pravo, a to je da diraju svete stvari koje su van prometa. To je sveto drvo koje su vizigoti najviše i goti smatrali najvrednijim. Kako ste ne razumem sasvim? Drvo jedno, zato što u starim božanstvima najčešće rimski bogovi su većina bili predstavljeni kroz stavljeno, a priroda koju su Rimani postepeno sve više sa teritorijalnom, ali s jednom stranom ovo ti faktora mogu da se kažu da su oni ne treba da se smatraju odvojeni, nego kumulativni.
znate kako, teorija ima veoma mnogo. Ono što ja sam u poslednje vrijeme preko interneta neke knjige gledala, koje su više na nivou teorije. Ja kad sam pisala knjigu, ja sam uvijek gledala da ovo o čemu, što uzimam kao faktor propasti, dokumentujem. Dakle, neke od tih stvari sam vam i prenala. Dakle, uvijek tražeći kod pisaca potvrdu za to. Dakle, prave nauke nema dok se ne vratite na izvore, ono što kažu savremenici ili drugi ljudi iz antike koji su kasnije živjeli. Što se tiče, znate, ideoloških stvari, zamislite vi jedno ogromno mnoštvo u rimskoj državi. Zamislite jedno ogromno mnoštvo s druge strane granice. Sino oni imaju svoje intimne verovanje, svoje kulture, svoje običaje. I svako živi sa tim i Rim to uopšte ne interesuje. Jer niti šteti, niti koristi Rim. Ali ako neko odbije da plati porez, onda će Rim jako reaguje. Ili ako neko i dalje neguje stare kultove, a to na neki način se pretvori u nered u Aleksandriji, država čisto intervencija. Dakle, krajnje praktično, vi znate, osnovni duh rimske države jeste praktični pristup stvarima i razumni pristup. Kod religije vrlo retko su reagovali i progoni hrišćana, to sam u jednoj drugoj knjizi objašnjavala o Dioklecijanu, nisu počeli zato što je Dioklecijan bio ideološki protiv hrišćanstva, on nije imao nikakvog uverenja. On bio čovjek starinskog kova, verao u bogova i u Zevsa i sve ostalo, ali on hrišćanstvo od njega uopšte nije interesovalo do onog trenutka dok hrišćani nisu odbili da služu u vojsci. I u vojsci su odbijali da prinose žrtve. A znate, u vojsci i gradski magistrati, gradsko pomoću moraju da žrtve bogovima. A šta će on privatno raditi, to Rim može. I ne treba mnogo, znate, na tome graditi, na toj ideološkoj osnovi, jer većina ogromne mase naroda o tome nikakve svest nisu. A kod Varvara oni nisu imali nikakvu organizaciju te vrste. Jer, recimo, grad jeste imao versku organizaciju i grad nastaje oko svetišta. Savezi nastaje oko svetišta, ali kod Varvara to nikakve. Mi ništa ne znamo o religiji Gota, ali znamo da su bili pristali uz Arije. Arije, Tomačine, hrišćanstvo su prihvatili, znate zbog čega? Što je čovek koji je uveo Wulfira, koji je prvi bio uveo poslato da ima i uveo hrišćanstvo kod Gota, bio pristalica Arije. E sad ne znam, oprosto je samo prvi argument da sam se podobila. Koji sam napravila? Koji ste prvi rekli? Ne znam da sam otvorila. Ima li još pitanje možda? Ili je vreme da se radi? Glasnije. Da vam se ovo veliko ste pomenuli da meni kvadratima ne, ako možete sada malo s perspektivu prodobite kakvu ima radijski zakat u vremenu poznati zapad i zapada. Možda je to treba glasiti još? Ne, nisam to Ovo je prilježi. Glasiti. Da te intuicija. Nema ništa. Ako možda samo da prodobite malo perspektivu, pošto ste pomenuli vreme za neke izlaganja, kako ima radijski zakat Kako ulogu ima? radijski zakat. Radijski zakat. Hoćete mi da nastavite? Samo činjenica što profesor Sina je govorio u vezi samog trenutka, da li hrišćanstvo uticao, zato što to je malo moje tumačenje, jer jednim delom, ako se ne varam, Konstantin se na svojem posvrtnom postaju postoje hrišćan, to je bio kršten.
Ali s jedne strane to nije podrazumevalo kao sad da je on prihvatao da je on hrišćan, nego da je on ukazao time da bez obzira bilo hrišćan ili pagan, a on je bio jednim dijelom jedan od glavnih poglavara Sula Invictusa, da smrt očekuju oba, tako da je on praktično pokušavao zadnji pokušaj da hrišćanstvo i paganstvo barem govori, zato što s jedne strane kada je došlo do smrti Agore, jednim dijelom svi naučnici koji su proučavali nebesa tela su postepeno bili ubijani u svim napadima kad su postepeno hrišćani uništavali sve stavke posvećenim ženskim božanstvima, zato što s jedne strane i dalje. Znate kako, verska ubeđenja Konstantina, ona iskrena, intimna, kao i kod Dioklecijana. Mislim da u celoj toj atmosferi i politici nisu bili od bitnog značaja. To su veliki političari, koji pre svega misle o carstvu, koji, kad je Konstantin, znate njegovu evoluciju od sola i ostalih bogova, to tolerancije verske prema hrišćanima. Dakle, nije on uzeo hrišćanstvo za versku osnovu, nego vidio da to može jednog dana postati verska, ideološka osnova carstva, ne samo se složio sa Licinijem, pitanje je da li je Licinij inicijator u tome, dakle, on je zajedno s njim potpisao na aktu gde se daju hrišćanima ista prava kao svim ostalim religijama u carstvu. Znači, on i dalje misli i na jedne i na druge. A njegovo lično uverenje, znate da se on zaista pokrstio na samotnoj posudi ili nije, to je, mislim, teško utvrditi danas, ali u celoj njegovoj politici mislim da to nije bilo od ključne važnosti. Jer on je pre svega gledao interese države. To su ti veliki igrači, veliki političari, kao što je bio Dioklecijan i kao što je bio Mao. Hvala lepo, ima li još ko? Dolazi vreme da se još jednom zahvalimo našoj gostu.